El evento más importante que la cristiandad está esperando es el retorno de Jesucristo. Well, the most important event that Christianity as a large is waiting for is the return of Jesus Christ. Entonces no es de sorprenderse que justamente ese evento está siendo atacado. So we should not wonder that that same event, the return of Christ, is being attacked. Justamente acerca de ese evento habrá muchos falsos profetas que enseñarán falsas cosas. And regarding this event, then we'll see the rise of false prophets and false teachers who will teach you false things. Antes de comenzar, quisiera invitarles para que nos pongamos de rodillas a medida que sea posible para comunicarnos con Dios. Now, before we begin, I would like you to join us in prayer to communicate with the Lord. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad de estar en este lugar. Our Heavenly Father, we give you thanks for the opportunity to be present in this place. Por favor, bendícenos con la presencia de tu Espíritu Santo y tus santos ángeles. Please bless us with the presence of your Holy Spirit and with the presence of the holy angels. Ayúdanos a entender tu palabra y también los detalles de tu venida. Help us to understand your word and also the details of your coming, Para que no seamos engañados. so that we may not be deceived. Te damos gracias en el nombre de Jesús. And we give you thanks in the name of Jesus. Amén. Amen. Espero que tengan sus Biblias listas porque vamos a ver varios versículos. Well, I hope you have ready your Bible in hand because we're going to be reading several Bible verses. En Mateo 24, versículo 3, Jesús habla acerca de su venida y del fin del mundo. Now, in the book of Matthew, chapter 24 and verse 3, Jesus speaks about the end of the world and also about his coming. Y habla acerca de las señales. And he speaks about the signs. Y la señal más repetida en Mateo 24 es una señal espiritual. And that sign that is most repeated in Matthew 24 is a spiritual sign. De que no debemos ser engañados. And that is that we should not be deceived. Versículo 4. In verse 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Verse 4 of Matthew 24. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. En el versículo 23 dice, And in verse 23, we read, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Then if any man shall say unto you, lo, here is Christ, or there, believe it not. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. For there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Falsos cristos False se Christ. refiere a falsas venidas de Cristo. When here is speaking about false Christ, it refers to false comings of or false returns of Jesus. Falsos profetas se refiere a que proclamarán erróneamente la venida de Cristo. False prophets here is referring to those who will falsely say that the coming of the Christ is near or that he has come. Versículo 26. Let's go to verse 26. Así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis.
o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Wherefore, if they shall say unto you, Behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chambers, believe it not. Aquí vemos los falsos profetas hablando errores acerca del retorno de Cristo. So here we see the false prophets speaking erroneous things about the return of Jesus. Y lo que aquí vemos implícitamente es que los falsos cristos, los falsos profetas proclamarán que Cristo se manifestará aquí en la tierra. And one of the things that we see implicitly in the teaching of these false Christs and these false prophets is that Jesus will be manifested here on earth. Pero veremos en este estudio que Jesucristo cuando retorna por segunda vez no tocará tierra. But what we're going to see in this study is that when Jesus comes the second time, he will not touch the earth. Se predica hoy en día que cuando Cristo retorna, entonces Él hará un reinado de paz aquí en la tierra. Now, it is also being preached today that when Jesus comes the second time, he will inaugurate a reign of peace on earth. Habla de que Jesús reinará aquí en la tierra por 1000 años. They say that Jesus will reign on earth for 1,000 years. Pero la Biblia nos dice otra cosa. However, the Bible tells us something different. Vamos a ver el versículo 27. Now let's read verse 27. Jesús ahora va aclarando las cosas. Because here now we see Jesus making things clear. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Un evento global, This is going to be a global event, universal, universal, visto en todo el mundo. that is going to be seen worldwide. Un evento poderoso, It's going to be a powerful event, como el relámpago. like a lightning. El relámpago es rápido, The lightning is a fast event. es inmediato, It is immediate. es poderoso. It is powerful. Viene luego acompañado con un trueno. And is also accompanied by thunder. Y luego viene el versículo 28, muy interesante. And then let's take a look to verse 28. This is a very interesting text. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. For wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered together. Antes no entendía esto. Now, before, I really didn't understand this. Primero Jesús habla de su retorno en gloria y majestad. First, Christ is talking about his return in glory and majesty. Y de repente dice inmediatamente, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. And suddenly he mentions, wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered together. Aquí Jesús hace alusión a lo que el Apocalipsis enseña de la gran cena de Dios. So here Jesus is making reference to what Revelation mentions about the great supper of the Lord. En Apocalipsis capítulo 19. In Revelation chapter 19, Aquí hay un relato acerca del retorno de Jesucristo en gloria y majestad. here we also read a narrative of the coming of Jesus in glory and majesty. Desde el versículo 11. Let's read from verse 11. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. And I saw heaven open, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war. En el versículo 13 dice que And in- estaba vestido de una ropa tenida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. And in verse 13 we read, and he was clothed with a vesture
dipped in blood, and his name is called the Word of God. Pero Jesús no retorna solo, sino el versículo 14 dice, ¿con quién retorna? Now, Jesus, we see that he's not coming alone. Verse 14 is going to tell us with whom is he coming back. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. And the armies which were in heaven following him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron. And he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Verse 16. And he hath on his vesture and in his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. And I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, Come and gather yourselves together unto the supper of the great God. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. That he may eat the flesh of kings and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, and the flesh of horses, and of them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great. Así que no debemos nosotros participar de la gran cena de Dios. So we should not be partaker of this great supper of the great God. Porque esta gran cena de Dios es para que las aves coman las carnes de los muertos. Because this supper is the one that is going to be attended by all the fowls, by all the birds that are going to eat the flesh of the dead. De aquellos que murieron en el retorno de Jesucristo en la gran batalla del Armagedón. Of all of those who die in the coming of the Lord after that great battle of Armageddon. Eso es lo que describe en el versículo 19. And this is what is being described in verse 19. Y vi a la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. And I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to make war against him that sat on the horse and against his army. Aquí vemos que la humanidad, los reyes de la tierra y sus ejércitos no están felices con el retorno de Jesucristo. So here we see that humanity, a large part of this humanity and the kings and their armies are not happy with the return of Jesus Christ. Ellos prefieren pelear contra eso, guerrear contra eso. They prefer to make war against him. Pero sabemos que serán destruidos en ese intento. But we know that in that attempt, they are going to be destroyed. En relación a eso, el versículo 21 termina diciendo: And concerning this, verse 21 says, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. And the remnant were slain with the sword of him that sat upon the horse, which sword proceeded out of his mouth, and all the fowls were filled with their flesh. Ahora entendemos un poco mejor. So here we can have a little
more understanding. El retorno de Jesucristo, y donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. When Jesus says that when the carcasses is, then the eagles are going to be there eating the flesh. Apocalipsis 14 nos habla también una descripción muy poderosa del retorno de Jesús. Now, Revelation 14 gives us also a very powerful imagery of the coming of Jesus Christ. En el versículo 14 en adelante. And let's read from verse 14. Dice, miré he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. And I looked, and behold, a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of Man. Y tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, thrust in thy sickle and reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. And he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth was reaped. Nosotros debemos estar en este grupo que acaba de ser mencionado. Now we should be in the group that is right here mentioned. Cuando retorna Jesucristo, debemos estar entre la mies de la tierra que está madura. We should be, when Jesus returned, we should be in that group of the harvest that is ready, that is mature. Y cuando Jesucristo nos viene a recoger para que vayamos al granero celestial. Is the time when Jesus will come to take us to go to the heavenly kingdom. Pero hay una segunda cosecha. Now, there is a second harvest. Versículo 17. And let's read it in verse 17. Y ahí nosotros no debemos participar. And in this kind of harvest, we should not participate. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. And another angel came out of the temple which is in heaven, he also having a sharp sickle. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda, vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. And another angel came out from the altar, which had power over fire, and cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, thrust in thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth, for her grapes are fully ripe. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast it into the great winepress of the wrath of God. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. And the winepress was trodden without the city, and blood came out of the winepress, even unto the horse bridles. ¿Qué caballos y qué frenos? Whoa, what horses? What kind of bridle? Es la misma ilustración de Apocalipsis 19. This is the same illustration of Revelation 19. Jesucristo retorna sobre el caballo blanco y con sus ángeles celestiales en caballos blancos. We see Jesus returning in Revelation 19, riding on a horse with heavenly angels Para pisar el gran lagar de la ira de Dios. to trod the winepress of the great wrath of God. Aquí habla de aquellos que mueren en el retorno de Cristo porque se habían opuesto al Señor. So here we see that those who died in the coming of the Lord
These are those who die opposing the coming of God. Aquellos que serán devorados por las aves. Those are going to be devoured by the fowls. Vamos juntos al libro de Lucas, capítulo 17. Now let's go together to the book of Luke, chapter 17. En el versículo 26 en adelante. And let's begin the reading in verse 26. Jesús comienza a comparar su retorno con dos grandes eventos. Here, Jesus is comparing his return with two great events. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. En aquel entonces, la mayoría pereció y unos cuantos fueron salvados. Now, in this time, the time of Noah, the majority of the people perished. There was only a few of them who were saved. Asimismo, versículo 28, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Let's now go to verse 28. Likewise also, as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Y el versículo 30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. And verse 30 tells us then, even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. La mayoría de los pobladores de Sodoma y Gomorra murieron y unos pocos fueron rescatados. The majority of the inhabitants of Sodom and Gomorrah, they perished. There was only a few of the inhabitants who were rescued, who were saved. Ahora en el versículo 34 nos comienza a dar una interesante aplicación. Now, if we go to verse 34, we're going to see that Jesus is going to give us a very interesting application. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. I tell you, in that night there shall be two men in one bed. The one shall be taken, and the other shall be left. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Two women shall be grinding together. The one shall be taken, and the other left. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Two men shall be in the field. The one shall be taken, and the other left. Estos versículos están siendo utilizados hoy en día en gran parte de la cristiandad Today, these Bible verses are being used for a large part of Christianity or Christendom para transmitir una doctrina que se llama el rapto secreto. And the use that they give is in order to support or to transmit a doctrine that they call the secret rapture. En esta doctrina, This doctrine of the secret rapture, ellos enseñan que Jesucristo va secretamente a arrebatar a su iglesia antes de la tribulación. now the secret rapture, they say that Jesus secretly is going to take before the tribulation part of his church.
porque utilizan los versículos donde habla de que Jesús vendrá como ladrón en la noche And what they use to support this idea is the Bible text that says that Jesus will come as a thief in the night. para llevarse a su iglesia al cielo. So they say, yes, he will come like that, and he will take in a rapture the church, and he will take it to heaven. Para que no tengan que pasar por la tribulación, So that the church should not go through the Great Tribulation. para que no tengan que enfrentar a la bestia y al anticristo, So that they should not confront the beast and the Antichrist. para que no tengan que enfrentar el problema de la imposición de la marca de la bestia. And that they should not then confront the issue of the imposition of the mark of the beast. Ellos piensan que cuando esto ocurra, ellos ya van a estar raptados en el cielo secretamente. So these kind of believers, they think that when all of these events take place, they're going to be safely in heaven because they have been raptured, taken secretly to heaven. Inclusive existen muchas películas y libros como novelas que hablan de esto. And there are also many Christian movies and Christian novels that speak about these events in this manner. Son series que se llaman Dejados atrás. Like, for example, the Left Behind series. Entonces, la cristiandad en su mayoría hoy en día cree esto. So the majority of Christians today are believing in this position De una u otra manera. in one way or another. Y cuando ellos llegan a estos versículos, And when they reach to these same passages, enseñan que el que es tomado ha sido raptado al cielo y el otro se quedó atrás. so when they reach to these Bible verses, they say, well, the one that is being taken, the one has taken in a rapture to heaven, while the other is left behind on earth. Pero ¿será que es válida esta interpretación? Now, can we say that this is a valid interpretation of this text? ¿O será que es parte de las falsas profecías de las cuales Jesucristo nos advirtió? Or could it be that this is a part of those false prophecies that we have been warned about by the Lord Jesus Christ? En Mateo 24, In Matthew 24, cuando él mencionó los falsos cristos y los falsos profetas, could it be that is also included in the teaching of Jesus about the false Christ and the false prophets? aquellos falsos profetas que enseñan falsas profecías acerca del retorno de Cristo. About those false prophets that are going to teach erroneous teachings on the coming of Jesus? Yo creo que sí, Well, I personally believe that yes, it is so. porque el versículo 37 nos va a ir aclarando las cosas. Why? Because verse 37 in the passage is going to give us a clearer view of what is happening. Los discípulos acaban de escuchar lo que Jesús había dicho So the disciples, they heard what Jesus just said. y estaban muy interesados. And they were very interested, they were intrigued. ¿Qué significa esto? What does this mean? Dos en la cama, uno tomado, otro dejado. Well, there are two men in one bed, one that is taken, another one is left. Dos mujeres moliendo juntas, una tomada, otra dejada. There are two women together, they're grinding, and then suddenly one is taken while the other one is left behind. Dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro dejado. Two men are in the field, one is taken, the other one is left in the field. Y los discípulos lanzan su pregunta. So now the disciples come and they ask a question. Le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde? And they answer and said unto him, where, Lord? Su pregunta, ¿dónde? And when they ask where, Solo se puede referir ya sea a los que son tomados, a dónde son tomados, o a los que son dejados. so when you hear the question where, it has to make a reference whether to those that are taken or to the ones that are left behind. Y la respuesta de Jesús nos aclara que se refiere a aquellos que han sido dejados. And here we see that the answer of Jesus
is what is going to happen to those that are left. Donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. And he said unto them, wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together. Oh, la gran cena de Dios. Oh, the great supper of De God. Apocalipsis 19. The same one that we read about in Revelation 19. La muerte de los impíos en el retorno de Cristo, The death of the wicked at the second coming of que Christ. serán devorados sus carnes por las aves. Those whose flesh are going to be devoured by the fowls of the earth. Lo mismo que Jesús había dicho en el famoso capítulo de Mateo 24. This was exactly the same that Jesus said in the famous chapter of 24 of the book of Matthew, Donde había dicho en el versículo 27 y 28. when he said in verses 27 and 28, Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. for as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. For wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered together. Eso es lo que enseña Jesús. This is what Jesus is teaching. Por eso en Lucas 17, antes de hablar de que uno es tomado y el otro es dejado, And that's why in Luke 17, before he's speaking about those that are taken or those that are left, nos da los dos ejemplos del diluvio y de la destrucción de Sodoma y Gomorra. that's why before talking about this, Jesus gave us the two examples of Sodom and Gomorrah and also about the flood, Para que nadie se equivoque, so that no one is mistaken, para que nadie se confunda. so that no one is confused. Porque en el momento del retorno de Jesucristo, los cristianos que están listos serán arrebatados. Because at the moment of the coming of Christ, those Christians who are ready, they will be taken with the Lord, Y los demás morirán. while the rest will die. No habrá aquí un inicio de un reino eterno, terrenal de De- Cristo. There is not going to be the beginning of our earthly kingdom of Jesus on earth. La Biblia enseña que Jesucristo ni siquiera tocará tierra. The Bible even teaches us that Jesus won't touch the ground. Les quiero dar un ejemplo de Jesucristo mismo. So here we like to give you an example coming from Jesus himself. ¿Cómo fue el arrebatamiento de Jesús? How was Jesus' rapture? Y entendiendo cómo fue su arrebatamiento, And if we understand how was his own rapture, entenderemos cómo será el nuestro también. then we're going to understand how is going to be our own. Apocalipsis 12, versículo 5, Revelation 12 and verse 5 nos habla del arrebatamiento de Jesús. speaks about that rapture of Jesus. Por si acaso, en la Biblia sí existe el arrebatamiento. Now, here we like to clarify the word rapture is in the scriptures. Pero no existe en la Biblia rapto o rapto secreto. No But existe what eso. it is not, it is this kind of idea of a secret rapture. Apocalipsis 12:5. So let's go to Revelation 12 and verse 5. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. And she brought forth a man child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God and to his throne. Ahora vamos a ver el momento descrito en Hechos capítulo 1, cuando Jesús es arrebatado al cielo. Now, let's take a look now to the book of Acts, chapter 1, where we're going to read the moment when this is happening, when Jesus is caught up to heaven. Aquí se llama la ascensión. Here is what we know as the ascension of Jesus. Pero podría decir aquí también
el arrebatamiento. But we can also say this was Jesus' rapture, or Jesus was caught up to heaven. Hechos 1, versículo 9. Let's go to Acts chapter 1 and verse 9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Así que Jesús asciende al cielo So hacia una nube Jesus ascended to heaven, to a cloud, y luego ya desaparece ahí. and he disappears. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. behold, two men stood by them in white apparel. Y estos ángeles les dijeron: And this is what the angels told them. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go to heaven. ¿Han prestado atención a la palabra tomado de vosotros al cielo? So here we can pay attention to the word Jesus is taken up. Igual como uno es tomado, otros dejado. Just as we read, the one is taken up and the other one is left behind. Porque aquel que es tomado es aquel que es arrebatado al cielo. Because the one that is taken up is the one that goes into heaven. Cristo hace 2000 años. Cristo hace 2000 años atrás. Christ 2,000 years ago. Y nosotros en su venida. And this will happen to us at the time of his coming. Que se llama también el fin del mundo. And this second coming is also known as the end of the world. Vengan conmigo a Primera de Tesalonicenses, Let's go together to 1 Thessalonians. capítulo 4, And let's go to chapter 4 versículo 15. and verse 15. Aquí nos relata acerca del retorno de Jesucristo. Here we're going to find a narrative on the second coming of Christ. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. For this we say unto you by the word of the Lord, that which we are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Así que cuando venga Jesucristo, habrá muchos cristianos con vida en ese momento esperándole. So when Jesus comes, there will be many Christians alive waiting for his return. Pero no se adelantarán, dice aquí, a los que durmieron, es decir, aquellos que ya murieron y descansan en la tumba. Now the text here is telling us that those who are alive will not go before, or they will not go before those who are sleeping. This makes reference of those who have died in the Lord. Y ahora presten mucha atención, And now please pay attention. porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Algunos han dicho que este es el versículo más ruidoso de la Biblia. Well, some people say that this is the noisiest verse in the Bible. 3 veces nos habla
del sonido del retorno de Jesús. Because here it is mentioned 3 times the kind of sound, the kind of shout that we are going to hear at the coming of Christ. Primero, la voz de mando. First, we're going to hear that shout, the voice of command. La voz del arcángel We are going to hear also the voice of the archangel y trompeta de Dios. and the trumpet of God. Ustedes saben que la trompeta suena muy fuerte. Now you know that the trumpet is a loud instrument. Aquí la escuchamos también muchas veces en la red. Many times trumpets are played here in Red Advenir. Así que cuando venga Jesucristo, no será un evento secreto. So when Jesus comes, this is not going to be a secret event. El arrebatamiento no tomará lugar en un día secreto y silencioso. The rapture is not going to take place in a secret moment or in a silent moment. Más al contrario, It's going to be on the contrary. será el momento más poderoso de la historia humana It's going to be the most powerful event in human history. en el retorno de Jesucristo The return of Jesus en Christ gloria y majestad. in glory and in majesty. Millones de ángeles. Millions of angels. Fin del mundo. The end of the world. Resurrección de los muertos que creyeron en Cristo. The resurrection of the dead who believed in Christ. Y el arrebatamiento al cielo And the rapture to heaven de los que han creído. of the believers. Dice así el versículo 17. This is what verse 17 tells us. Una vez que los muertos en Cristo resucitan. Once we see that the dead in Christ they're resurrected, Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ahora sí, juntamente con ellos, con los que acaban de resucitar, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. So here when he's talking about those of us caught up together with them, is making reference of those that have been resurrected. So together they meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Esa es la enseñanza bíblica del arrebatamiento. This is the biblical teaching of the rapture. Es muy sencilla, It is very simple. no es complicada. It is not something complicated. Lo que me sorprende es Now, something that I really amazed me como cientos de millones de cristianos no lo entienden. is how hundreds and millions of Christians do not understand this teaching. Y lamentablemente están con una interpretación falsa And sadly, they are holding on to a false interpretation. de que habrá un rapto secreto antes de la tribulación, They have the idea of the secret rapture before the tribulation, que no tendrán que enfrentar la crisis final. that they are not going to confront the final crisis. Por lo tanto, están en una falsa seguridad. Those that are holding on to a false security. Y es justo ahí donde el anticristo los quiere, And it is right in that position that the Antichrist wants them, sin preparación. without any preparation. Esa es la tragedia espiritual y religiosa de la cristiandad. And this is the spiritual tragedy of Christianity today. Cuando Jesús viene, dice la Biblia, vendrá como ladrón en la noche. Now the Bible says that when Jesus comes, he's going to come as a thief in the night. Esto es otro de los argumentos que se utilizan And this is another argument being used para dar a entender lo del rapto secreto. to support the idea of a secret rapture. Pero si vemos los pocos versículos que nos hablan de que Jesús viene como ladrón en la noche, However, if we take a look at those Bible verses that say that Jesus will come as a thief in the night, they're very few, nos daremos cuenta
de que ninguno de ellos puede ser utilizado para un rapto secreto. And then when we read him, we also realize that none of these Bible texts can be used to support a secret rapture. Más al contrario, On the contrary, confirman lo que hemos estado estudiando. these texts are a confirmation of what we have been studying so far. Mateo 24, versículo 42. Matthew 24 and verse 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. Muy importante, no sabemos día ni hora del retorno de Jesucristo. And this is very important. We don't know the day, the hour, the time of the return of Jesus. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. Así que evidentemente Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. So evidently, Jesus will come as a thief in the night, Y debemos velar. and we should watch. Vamos al primera de Tesalonicenses, Let's go to 1 Thessalonians. capítulo 5, versículo 2. Let's go to 1 Thessalonians 5 and verse 2. Muy importante. This is a very important text. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. For yourself know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Pero, ¿qué significa que Jesucristo vendrá como ladrón en la noche? Now, what does it mean that Jesus will come as a thief in the night? Porque dice aquí que nosotros lo sabemos perfectamente. Because right here in the text is telling us that we know that perfectly. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Verse 3, for when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Muy bien, entonces, el hecho que viene como ladrón en la noche es porque vendrá repentinamente. So the fact that Jesus is coming as a thief in the night, it means that he's coming suddenly, Inesperadamente. something that no one is waiting for, ¿Y no escaparán? and they will not escape. ¿Quiénes no escaparán? Who will not escape? Los que no se habrán preparado Those who are not ready. y los que finalmente rechazarán el retorno de Cristo. Those who finally will reject the coming of Christ. Los que morirán en el retorno de Cristo. Those who are going to die at the coming of the Lord. Aquellos que no serán arrebatados al cielo. Those who are not going to be taken up to heaven. ¡Qué tragedia! What a tragedy. Versículo 18. Verse 18. Disculpen, versículo 4. Okay, let's go to verse 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief. Así que sobre nosotros la venida de Jesucristo no vendrá inesperadamente. So to those of us, the coming of the Lord is not going to come suddenly, Porque lo estaremos esperando. because we are going to be waiting for him. Lo estaremos proclamando. We are going to proclaim it. Y lo hacemos todo el tiempo. And this is something that we do all the time. De que el retorno de Cristo es inminente. That the
that the return of Christ is an imminent event. Vivimos en la última generación. We're living in the last generation. Cuando venga Jesús, So when Jesus comes, para nosotros no será un evento inesperado, for us it's not going to be an unexpected event. más al contrario, un evento esperado. On the contrary, it's going to be an event much waited for. Segunda de Pedro 3, versículo 10. 2 Peter chapter 3 and verse 10. Aquí vemos un versículo que destruye también por completo la falsa interpretación. Here we are going to find a Bible text that completely destroys the false interpretation. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Así que el día en el cual Jesús viene como ladrón en la noche So that day when Jesus is coming as a thief in the night es el fin del mundo. is the end of the world. Así que no se puede interpretar de otra manera. And this is something that we cannot interpret in any other way. Y para concluir, And to conclude, les quiero leer el versículo de Apocalipsis 16, I would like to read to you from Revelation chapter 16, versículo 15. verse 15. Aquí hablamos de las plagas, Here we are making reference now to the plagues, últimos eventos antes del retorno de Jesucristo. the last events prior to the return of Jesus. Las plagas se derraman ya después de la manifestación del anticristo, And those plagues are going to be poured out after the manifestation of Antichrist, después de la bestia y la tribulación, after the beast and the tribulation, después de su marca. after the mark of the beast. Y en ese contexto de la penúltima plaga, And it is right in that context of the last plagues, that the one prior to last, en la sexta plaga, the sixth plague, dice el versículo 15, verse 15 tells us, he aquí yo vengo como ladrón. behold, I come as a thief Todavía en el futuro. in the future. ¿Por qué? Why? Porque recién en su retorno se cumple esta profecía. Because this prophecy is going to be fulfilled at the time of his coming. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. Que Dios nos bendiga con este conocimiento. May the Lord bless us with this knowledge. Cristo viene pronto Christ is coming soon. y el diablo está muy enojado, And the devil is also with great wrath con mucha falsa interpretación, and with a lot of false interpretations para mantener al cristianismo en una falsa seguridad to keep Christians holding onto a false sense of security y sin preparación. and without any preparation. Así que espero que este tema sirva So I hope that this topic is going to be of help para afianzarnos nosotros más y más en la verdad, to be confident, each one of us, more and more in the truth, pero también para compartir este conocimiento con nuestros hermanos en las otras denominaciones. but this is also a topic that you should share with other brethren, with brethren from other denominations, Para que ellos puedan conocer so that they also may know y no ser engañados. and don't be deceived. Amén. Amen. Jesucristo vuelve pronto Jesus Christ is coming soon. y nosotros como iglesia adventista del séptimo día lo proclamamos también, And we, as Seventh-day Adventist Church, we proclaim that too. porque adventista viene de advenimiento. Because Adventist means exactly from the Advent. En nuestro propio nombre como denominación
tenemos el mensaje del retorno de Cristo. So in our own denominational name, we have the proclamation of the coming of Christ. Que Dios nos ayude para que muchas personas a través de nosotros puedan conocer de que Cristo viene pronto. And may the Lord help us that many more people through us may know that Jesus is coming soon. Y que ellos también puedan creer en el verdadero retorno de Jesucristo. And that they also can believe in the true return of Jesus Christ. Y los eventos que lo acompañarán. And the events that will accompany this coming. El fin del mundo. The end of the world. La resurrección de los muertos en Cristo. The resurrection of the dead in Christ. La transformación. The transformation. Y el arrebatamiento. And then we'll cut up. Para reunirnos con el Señor en el aire. To be together with the Lord in the air. Dios nos bendiga. May the Lord bless us. Terminemos con una oración. Let us finish our worship with prayer. Padre nuestro que estás en el cielo, Our Heavenly Father, te damos gracias por la hermosa esperanza que tenemos de tu retorno. we give you thanks for the blessed hope of your return. Te pedimos que vengas pronto, We ask you to come soon porque anhelamos estar en un mundo mejor, because we long to be in a better world sin enfermedades, without disease, sin problemas, without problems, sin sufrimientos, without suffering, sin guerras, without war sin muerte, and death, sin injusticias. without injustice. Te pedimos, Señor, que nos prepares a todos para tu retorno, We pray that you will prepare each one of us for your return para que todos seamos tomados, so that all of us can be taken, arrebatados, that all of us may be caught up, que nadie tenga que quedarse atrás, that no one should be left behind es decir, morir cuando tú vengas. and died for by the time that you come. Te damos gracias, Señor, por el conocimiento de tu palabra. We give you thanks for the knowledge of your word. En el nombre de Jesús. And this we pray in the name of Jesus. Amén. Amen.